वैसे ही तवज्जो की। तवज्जो का मतलब है कि इंसान का अपना ज्ञान और ध्यान लगा देना किसी एक चीज़ की तरफ। जब हम अल्लाह ताला की तरफ अपने ज्ञान और ध्यान को लगा देंगे, जब उसकी तरफ पूरी तरह से हम तवज्जो कर लेंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारी तरफ वैसे ही माइल है और माइल है। जब हम अपने असातिज़ा की तरफ जब हम ध्यान लगाकर उनकी बातों को सुनते हैं और असातिज़ा जब हमें अच्छी तरह बातों को बताते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि हमारी ये बातें हमारे शागिर्दों के दिल में, दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए और उस चीज़ से ये नूर हासिल कर लें। इसी तरह औलिया अल्लाह का काम, अंबिया कराम का काम, तमाम रसूलों का काम यही है, वो अपने उम्मतियों को, अपने सहाबियों को, अपनी मजलिस में बैठने वालों को वो फैज़ान अता करें, दिल से एक तवज्जो उनके दिल की तरफ करें और वो तवज्जो ज़ाहिरी के साथ तवज्जो है बातनी भी करें और उसके बाद उनके दिल में एक हरकत पैदा हो, उनके दिल में फिर इश्तियाक पैदा हो, उनके दिल में एक शौक़ पैदा हो, उनके दिल में एक खलबली मच जाए, उनके दिल में एक हैरत सी, एक वहाँ पे किसी चीज़ को तलाश करने की वो जज्बा वो पैदा हो जाए, जिससे जो बात जो सामने वाले जो कह रहे हैं उनके दिल के अंदर जाकर बैठ जाए। तो ये वो लोग करते हैं कि जो ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से कौन सुनते हैं? अल्लाह ताला जिन्हें सुनने की तौफीक देता है, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला दिल का कान दिया है, उस कान से सुनना है। ज़ाहिरी कान से अगर हम सुनते हैं और उस पर तवज्जो नहीं देते तो हमारी वो बातें निकल भी जाती हैं, लेकिन जब हम दिल के कान से सुन लेते हैं फिर वो बात हमारे दिल के अंदर बैठ जाती है और उस पर हम अमल करने वाले बनते हैं। तमाम औलिया अल्लाह, तमाम सहाबा इकराम और जितने भी अंबिया आए, जितने रसूल आए, सबों को अल्लाह ताला ने इसी मकसद के तहत भेजा, ये सारे लोग हमारे बंदों को सही रास्ता दिखाएं, गुमराही से हिदायत की तरफ लाएं। आज के दौर में गुमराही क्या है? आज के दौर में गुमराही ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से हमने डरना ही छोड़ दिया। अल्लाह का खौफ हमारे दिलों से मिट गया है। আল্লাহর ভয় আমার দিল থেকে একবারে শেষ হয়ে গেছে। কিছুই আমাদের দিলের ভিতরে না। যত আযাবের খবর আমরা শুনি, পড়ি, জানি, দেখি, দেখি, যা কিছু করি, কিন্তু কিছুই আমাদের দিলের উপরে সে আঘাত করে না। এটা কেন? এই জন্যে চৌথা প্রসিদ্ধ রসুল্লাহ সামনে রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলতেন, যখন মানুষ যখন হারাম খাদ্য খেয়ে নেয়, এক লুকমাও যদি খেয়ে নেয়, তারপর আল্লাহ তাআলা আর আল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়জানগুলো কি হয়, সে বন্ধ হয়ে যায়। সে আর হেদায়েতের কথা তার দিলের ভিতরে সে পৌঁছতে পারে না, সে আর তাকে কবুল করতে পারে না। সেই জন্যে কি আছে কি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যা কিছু সেই মুহাইয়া করেছে, ফরাহম করেছে, ওইসব জিনিস আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হালাল খাদ্য খাবার তৌফিক দেয়। আমিন সুম্মা আমিন। যখন মানুষ হালাল খায় তখনই আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার দিলের ভিতরে একটা আলাদা উমঙ্গ, একটা জোশ, একটা শখ, আল্লাহ দিকে কীভাবে আমি কাছাকাছি হব, কীভাবে আল্লাহর নজদিকে আসতে করবো, কীভাবে আল্লাহর ভয়ে নিজেই সে ভয়ে কাঁপতে থাকবে। সেমনি রাস্তায় চলুক, হাঁটতে থাকুক কি বসে থাকুক, একা হোক কি কয়েকজন একটা মজলিসের ভিতরে হোক, যেখানে হোক না কেন, যে কাজে হোক না কেন, কিন্তু সবসময় আল্লাহর ভয় তার ভিতরে থাকবে। हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है, ना हम चलते वक्त अल्लाह का खौफ, ना उठते वक्त, ना बैठते वक्त, ना बात करते वक्त, ना सामान लेना देना, वज़न वगैरह। हम अगर वज़न करते हैं तो उस वक्त में वज़न की डंडी मारते हैं, उस वक्त अल्लाह का डर नहीं है। इसलिए
वजन करने को हमें 1 किलो, हम उसमें 900 ग्राम वजन कर दिया, झुका दिया पल्ले को, दिखा दिया देखो हमने 1 किलो वजन कर दिया। हमने कोई माल अच्छा दिखाया, दे दिया खराब माल। ये सब क्यों? 1-2 वजह। एक तो ये कि रोज़ी हराम हलाल नहीं पहुंचती है, और रोज़ी जब हम खाएंगे 900 ग्राम को 1 किलो बनाएं, अच्छे माल को हम 2 नंबर बना दें, ख़राब बना दें, वो हम खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं, अपनी बीवी को भी खिलाएं, तो न हमारे अंदर अल्लाह का डर पैदा होगा और न ही हमारे बीवी बच्चों के अंदर पैदा होगा। जो कमाया हमने हराम, तो उसकी जिम्मेदारी तो मेरे सर पे आएगी, लेकिन हमारे बीवी बच्चे उनके सर पर तो कुछ नहीं, इसलिए कि जो वो तो मजबूर है, उन्हें आप जो खिलाएंगे वो खाएंगे। इसलिए हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शायर पोइट गुजरे, अल्लामा इकबाल, जिनकी लिखी हुई है सारे जहाँ से अच्छा है दोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये जो नज़्म है इसको अल्लामा इकबाल, जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर का खिताब दिया, डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल। अल्लामा कहते हैं बहुत ज़्यादा इल्म वाले को, कितने आलिमों के उस्ताद जो होते हैं, कितने जिनके इल्म का कोई ठिकाना नहीं होता है, उनको अल्लामा कहते हैं। जामिअतुल अज़हर काहिरा, कैरो यूनिवर्सिटी से ये फारिग थे, वहाँ से पढ़े हुए, और ये वकील भी थे, बेहतरीन वकील भी थे। इनके वालिद बैंक में काम करते थे। उनके वाक़यात में से है कि बैंक में काम करते थे, इनकी वालिदा जो है, इन्होंने क्या किया, अपने घर से, अपने बाप के घर से बकरी मंगवाई, बकरी मंगवा करके अपने दरवाजे पे रखा। तो रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके पहले कुछ और काम में थे। जब उन्होंने वहाँ से लाया, आकर देखा बकरी है, घास है, उसके सामने पत्ते हैं, तो देखकर बहुत मुताज्जिब हो गए और कहा कि ये क्यों, किस लिए ये बकरी कहाँ से आई है, किसने लाया है? तो इनकी अहलिया ने बताया, अल्लामा इकबाल की माँ ने, कि हमने अपने घर से मंगवाया। बोले किस लिए? बोले अपने बच्चे को, इकबाल को दूध पिलाने के लिए। बोले क्या हमारा, तुम तो इसे पिला सकती हो? बोले नहीं, हम तो आपका खाते हैं और आपका जो काम है वो शक-शुबा वाला है, उसके अंदर हर किस्म का मामला चला रहा है, सूद है, ये है, वो है, सब कुछ चला रहा है। इसलिए हम आपके काम को हम नहीं सही समझते। हम तो खा लेंगे, हम खाते हैं, वो दूध हम अपने बच्चे को नहीं पिलाएंगे। इस तकवे का नियम हम। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस चीज़ को दूसरे दिन गए, जाकर के रिज़ाइन दे दिया, बैंक में जाकर रिज़ाइन दे दिया। देख फिर वहाँ से कहा ठीक है, तुम जो कह रही हो वही सही है। जब वो दूध पिलाया, अब वो दूध पिलाने के बाद जो इकबाल जो पैदा हुआ, सदियों में कोई एक इकबाल ऐसा पैदा होता, सदियों में कोई इकबाल ऐसा पैदा होता। पूरी कौम मुस्लिम को उन्होंने झिझोड़ा है। उनकी किताबों में बाले जिब्रील है, बांगे दरा है, ज़रबे कलीम है, ये सब किताबें सब फ़लसफ़ियाना तौर पर अब पूरी कौम को उन्होंने झिझोड़ा समझाया। उन्होंने ये कहा, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वाले। उन्होंने इस चीज़ को कहा, इसलिए तुमको समझना है। इसी तरह से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह मैसूर के, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी बचपन में ही एक शेर को मारा। 11-12 साल के रहे हैं, उस वक्त शेर से लड़ाई हुई और उन्होंने मार डाला। आज भी उनके मज़ार पर शेर की, पहले शेर की खाल थी और अभी जो है उसकी शक्ल की चादर उनके मज़ार पर पड़ी हुई। और जो जाते हैं सो टीपू शहीद के नाम से जानते हैं। शहीद हुए, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ते लड़ते अपने मुल्क हिंदुस्तान को बचाने के लिए उन्होंने अपनी आखिरी जो सांस थी वो भी कुर्बान कर दिया। और उनकी जितनी भी याद और जो कुर्बानियाँ हैं वो बेमिसाल कुर्बानी है हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे मुल्क के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया,
لوگ جب نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکل رہے ہیں تو دیکھا مسجد کے کنارے میں ایک بچہ کھڑا ہے، رو رہا ہے، سیما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، اور سامنے میں شیر جو ہے وہ مردہ پڑا ہے۔ یہ دیکھا لوگوں نے، دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بات کیا ہے آخر، یہ بچہ ادھر سیما ہوا ہے اور وہ ادھر جو ہے شیر مرا پڑا ہے، لگتا ہے کہ کوئی معاملہ ہے۔ بچے سے پوچھا بابو کیا ہوا؟ کچھ جواب نہیں دے رہا ہے، خاموش خالی اشارہ کر رہا ہے شیر۔ کہا کہ یہ کیا ہوا تمہارا؟ بولے ہم کو اشارہ سے، بول نہیں پا رہا ہے، اشارہ سے بتایا کہ ہم کو مارنے کے لیے آیا، تو لڑائی ہو گئی تو شیر مار ڈالا تم نے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ایک بچہ ایک شیر کو مار ڈالے، یہ تو ممکن نہیں ہے، آخر بات کیا ہے؟ کہا کن کا بچہ ہے یہ؟ معلوم ہوا کہ فلاں کا بچہ ہے۔ ان کے گھر پہ لوگ گئے، گھر پہ گئے، آواز دی، ان کی والدہ نکلی، ٹیپو کی والدہ۔ جب وہ نکلتی ہیں تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بہن یہ بتاؤ کہ آخر کیا چیز تم عمل کرتی ہو، یا کیا پلایا ہے اپنے بچے کو کہ یہ 10-11 سال کا بچہ شیر کو مار ڈالا؟ یہ حیرت میں پڑ گئی کہ شیر کو مار ڈالا، خود بھی حیرت میں۔ کہا کہ ہاں، بولے پتہ نہیں ہے، میں نے تو کوئی عمل نہیں کی، نماز پڑھتی ہوں 5 وقت تک پابندی کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور اس کے علاوہ جب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے غور کرنا ہوگا۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ بچپن میں جب تک میں نے انہیں دودھ پلایا ہے تب تک بغیر وضو کیے ہوئے ان کو دودھ نہیں پلایا، بغیر وضو کیے ہوئے ان کو دودھ ہم نے نہیں پلایا۔ تو یہ اسی وضو کے ساتھ دودھ پلانے کا ہی یہ صدقہ ہے، اسی کی یہ برکت ہے کہ ٹیپو سلطان کے اندر دل میں وہ ہمت اور طاقت اللہ نے پیدا فرمائی۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کس حالت میں ہیں، نہیں ہیں، سوئی ہیں، پڑی ہیں، جس حالت میں بھی ہو، اپنے بچے کی پرورش کے لیے ان کے دودھ کو کیسے پلانا چاہیے ان کو پتہ نہیں۔ وضو تو بہت دور کی بات ہے، حلال کھانا اور پھر اس پر وضو کے ساتھ دودھ پلانا، نمازی اور پرہیزگار عورت جب اپنے بچے کو اس طرح جب پالتی ہے تو اس کا بچہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک عظیم بچہ ہوتا ہے، ایک بڑا قابل بچہ ہوتا ہے۔ تو تقوی کی تو یہ حالت ہے اور یہ عالم ہے، لیکن آج ہماری بولی کا ٹھیک نہیں ہے، ہم ایک ابھی بولیں گے، تھوڑی دیر بعد ایک اور بول دیں گے۔ ابھی ہم آج اگر غور کیا جائے تو سارے معاملات میں دیکھتے ہیں دھوکہ ہی دھوکہ، ہر معاملات میں جدھر جائیے دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک دھوکہ پڑا ہوا، خرید و فروخت میں جائیے، بیچا کنا میں جائیے، اس کے علاوہ اور کسی کام میں جائیے، جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، جس چیز میں، بازار میں جائیں، ہاٹ میں جائیں، ادھر جائیں، کورٹ کچہری میں جائیں، ہر طرف معاملہ مانے عجیب گڈھنگا معاملہ چل رہا ہے۔ اس معاملے کی خرابی کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ نہ ہم حلال کھاتے ہیں، نہ حلال کماتے ہیں، نہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کے حکم کے مطابق، اور نہ ہماری ویسی حالت ہوتی ہے جو حالت پہلے تھی لوگوں کی۔ آج ہماری حالت، ہمارے اوپر ظالم حکمرانوں کے جو ظلم جو ہو رہے ہیں، اس کا کہیں نہ کہیں وجہ اور اس کا کاز یہی ہے، ہمارا راستے سے ہٹ جانا، صحیح راستے سے نکل جانا، بگڑ جانا۔ ہمیں مرشد بتلاتے ہیں کہ بابا ہمیشہ نماز پڑھو، پابندی کرو، قضا مت کرو، حلال کھاؤ اور پرہیزگاری کرو، تقویٰ کرو، سود سے بچو۔ ان تمام چیزوں سے جانتے ہوئے ان چیزوں کو پھر بھی ہم پورے طور پر پکے نہیں اترتے، ہم اس چیز کی پابندی نہیں کر پاتے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی چیز انہوں نے بتائی ہے، لیکن چھوٹی سی چیز بتا کر کے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے سمیٹا ہے، بہت بڑی باتوں کو سمیٹ لیا ہے۔ اور جب ان چیزوں پر ہم عمل نہیں کرتے تو عام لوگوں کا حال دیکھیے جو یہاں نہیں آتے، دربار سے جن کا تعلق نہیں ہے ان کو دیکھیے، رات و دن پیسے کی فکر میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، پیسہ کس طرح کا ہے، کیسا ہے، کس قسم، کچھ نہیں۔ یہ
کہ ایک معاملے میں ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، اس میں مسلم، وہ مینیجر مسلم تھا، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے آپ دعا کیجیے۔ وہ کیوں؟ وہ اس کی ایک وجہ تھی کہ ایک اکاؤنٹ کھلوانا تھا۔ سامنے میں ایک حاجی صاحب پہنچے، لمبا جبہ پہن کر، ٹوپی اور داڑھی لے کر، اور وہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ جا کے لڑائی شروع کر دی مینیجر سے۔ لڑائی کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اتنا گرم کیوں ہو رہے ہیں، کیوں غصہ ہو رہے ہیں، بیٹھیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں سب۔ کہا نہیں، ہمارا فلاں جگہ اتنا انٹرسٹ کم آیا، اس میں انٹرسٹ کم آیا، اس میں انٹرسٹ کم آیا، یہ سب گڑبڑ کیوں کیا آپ نے؟ وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں نے گڑبڑ نہیں کیا بھائی، وہاں سے ہوگا اور آپ ٹھہریے میں دیکھ رہا ہوں اس کو۔ دیکھتے دیکھتے پھر بتلا دیا، سمجھایا، پھر کہا کہ آپ دوسرے دن آئیے، ابھی دوسرے لوگوں کا کام ہے۔ کر کے جیسے ہی وہ نکلتا ہے، جاتا ہے، WD24R 1565 এই গাড়ি নম্বর আছে রাস্তায়, মেহরবানি করে ওকে ওখান থেকে সরিয়ে দেন। WD24R 1565। جیسے ہی وہ حاجی صاحب وہاں سے نکلتے ہیں، میں گیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے، پوچھنے لگے وجہ کیا ہے، کیوں آپ کیسا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے دربار کی باتیں بتائیں، اللہ رسول کے حکم کو بتایا، قرآن کا حکم بتایا۔ اتنا امپریسڈ ہوا وہ آدمی، بولے بات صحیح ہے لیکن آج کے دور میں کیسے اس سے بچا جائے؟ بولے جیسے ہم لوگ بچتے ہیں اسی طرح آپ بھی کوئی ایسا کام کیجیے، اس طرح سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ بولے ہم تو سب کر رہے ہیں، ہم تو سبھی کر رہے ہیں، ان کا معاملہ لکھ رہے ہیں، ان کا معاملہ لکھ رہے ہیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ لکھنے والا ہو اس پر بھی ویسے ہی لعنت، جو گواہی دینے والا ہو اس پر بھی ویسے ہی لعنت، جو دینے والا ہے لینے والا ہے اس پر بھی ویسے ہی لعنت، چاروں پر یکساں گناہ۔ یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں ہم کیسے بچیں گے؟ انہوں نے کہا اللہ سے دعا کیجیے۔ ہم نے ایک وظیفہ کاغذ ان کو دیا، میں لیجیے اس کو پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا۔ جیسے ہی وہ آدمی نکلتا ہے وہاں سے کہتا ہے یہ ایک حرام خور حاجی ہے، ایسے ہی بولے یہ دیکھیے حرام خور ہے۔ ہم نے کہا یہ ایسا کیوں؟ بولے دیکھیے اتنا کم ہو گیا، ذرا سا تو پوچھتا ہے کہ سود کم کیوں آیا ہے، کہا اتنا کم ہو گیا، کیوں اتنا کم ہو گیا؟ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھیا ہمارا معاملہ سود سے الگ کر دیجیے، پاک کر دیجیے، کرنٹ اکاؤنٹ کھول دیجیے، یہ کیجیے وہ کیجیے۔ تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قرآن پاک ایک ہی ہے، حدیث ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، سب کچھ ہے، سبھی مسلم ہیں، لیکن یہ معاملات اتنا کیوں؟ ہم نے کہا آسان سی بات ہے، ان کو جہاں سے ہدایت مل رہی ہے یا جہاں سے ان کو بات مل رہی ہے وہاں کا معاملہ کچھ گڑبڑ ہوگا، ہمیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے وہاں کا معاملہ حق ہے۔ ہمارا معاملہ متقی پرہیزگاروں کے ساتھ کا ہے، ان کا معاملہ متقیوں کے ساتھ کا نہیں ہے۔ یہ مسائل سے ہی بے خبر ہیں یا پھر ان چیزوں سے بے بہرا ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے، ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ پڑھتا سنتا تو سبھی آدمی ہے، لیکن اس چیز سے پھر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، یہ چیز، یہ اصل معاملہ ہوتا ہے۔ کتنا کتنا کانفرنس، کتنی میلاد، کتنے سارے جلسے ہوتے ہیں، ہدایت کتنے لوگ پاتے ہیں، لیکن یہ حقانی انجمن دربار میں لوگوں کو دیکھیے، ایک ایک مرتبہ جو ہدایت ہوتی ہے، جو اولیاء اللہ جو ہدایت کرتے ہیں، جو مرشد جو ہدایت کرتے ہیں، ایک ایک مرتبہ میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے خود کو انہوں نے متقی بنایا، پرہیزگار بنایا، خود عمل کیا اور اس چیز پر پورے طور پر صادق آئے، اور پھر جا کر تب انہوں نے لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ خود بھی حلال کھاتے ہیں، لوگوں کو حلال کھلاتے ہیں، خود بھی لوگ ہدایت پر چلتے ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف میں بلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، وہاں پر جو بھی اگر کوئی بات بتاتا ہے، کوئی فاتحہ کر دیتا ہے، کوئی جنازہ پڑھا دیتا ہے، کوئی قرآن خوانی کر دیتا ہے، تو ہر طرح سے کر کے ان کا مقصد صرف پیسہ ہے۔ یہاں تک کہ تراویح کی نماز، رمضان شریف آنے والا ہے، حافظوں کا بازار کھل جائے گا، وہ بازار چاروں طرف میں جو ہے پورے انڈیا میں لوگ
यहाँ का वहाँ चला जाएगा, बॉम्बे का यहाँ आएगा, यहाँ से बॉम्बे जाएगा, मद्रास जाएगा, गुजरात जाएगा, हर जगह ज़्यादा कर के लोग 2-2 दिन 3-3 दिन का सफ़र करके, नमाज छोड़ करके, रोज़ा छोड़ करके, अगर तौफीक दिया तो रोज़ा रख लिया, नमाज तो पढ़ने की तौफीक ही नहीं होती। क्यों? वो मुर्शिद रब्बानी, मुर्शिद हक्कानी मौलाना अज़ान गाजी रहमतुल्लाह अलैह जैसा शायख उनको मिला नहीं, ऐसा शायख उनको हिदायत करने वाला मिला नहीं कि हाफिज़ भी हो तो वो भी नमाज का पाबंद हो, रोज़े का पाबंद हो, इस तरह का हो। इसलिए उन्होंने जैसा देखा, जैसा सीखा, जैसा पढ़ा, वैसे ही वो कर रहे हैं। अब फिर जब जाएंगे चांद रात के दिन से अल्लाह अकबर इशा की नमाज में खड़े भी हो जाएंगे, कई वक्त की नमाज भी, कई दिन की नमाज भी गई और ऊपर से जाके इमामत भी किया है। और वो भी इमामत यहाँ से वहाँ तक सफ़र करके जा रहे हैं जैसे कोई कारोबार के लिए जाता है। भैया वहाँ पे हमें 50,000 मिल जाएगा, इसलिए वहाँ दूसरे दिन मालूम हुआ कि दूसरी जगह में हमें 60,000 मिलेगा, तो 60,000 में चले जाएंगे। तो हमारा मकसद जो है तरावीह पढ़ाने का, वो पढ़ना नहीं है, कुरान को सुनाने का मकसद है हमारा रुपये का हासिल करना। तो ये एक बिजनेस हो गई, एक तजारत हो गई। हक्कानी अंजुमन दरबार इन चीज़ों का बिल्कुल खलाफमा कर देगा। ये दरबार कहता है कि नहीं, तुम्हें पैसे के लिए न तरावीह तुम्हें सुनाना है, न तुम्हें तरावीह पढ़नी है, न इतनी दूर जाके सफ़र करके नमाज को क़ज़ा करना है, बल्कि तुम जहाँ रहो वहीं पर तुम अपनी तरावीह की नमाज, हो सके तो अपनी जमात कर लो, जमात में जो अच्छा आदमी है उसमें उनको तुम अपना इमाम बना लो। और अगर कोई ख़त्म तरावीह अगर कहीं पढ़ा रहे हैं तो देखो, अगर परहेज़गार आदमी है और बेपैसा पढ़ाता है, बेपैसा से मुराद कि अगर उनको हदिया, तोहफा, नजराना अगर दिया भी जा रहा हो तो भी वो हाथ न लगाता हो, कबूल न करता हो, भाई ये मस्जिद में लगाइए, आप अपना जो करना है कीजिए, मुझे इससे सरोकार नहीं। तारीख को सिर्फ क्या करते हैं, वो बेचने के लिए अपनी अपनी फ़ीस जमा करते हैं, कितनी फ़ीस, इतनी फ़ीस, साल भर 2 साल अगर कोई आदमी अच्छा मुकर्रिर अगर मिल जाए, बाज़ार में उतर जाए तो माला माल हो जाएगा 2 साल के अंदर। न उसे गाड़ी की फ़िक्र होगी, न उसे बारी की फ़िक्र होगी, न उसे खाने पीने की कमी होगी, माला माल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुमने जो ये किया है, ये जो तबलीग, रुश्द व हिदायत लोगों को अल्लाह की तरफ जो बुलाया, इसका हिस्सा, इसका बदला हमने तुम्हें दुनिया में दे दिया। भला भला फिर आखिरत, अब आखिरत में तुम्हारा कुछ नहीं। लेकिन हक्कानी अंजुमन दरबार में मुर्शिद ने, मौलाना अज़ान गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा के दरमियान में, वाइज़ीन के दरमियान में ऐसा जोश पैदा फरमा दिया है, ऐसी ताकत, हिम्मत पैदा कर दी है कि जिसकी वजह से वो पैसे की और नजराने की और तोहफे की परवाह किए बगैर वो चले जाते हैं हर जगह जहाँ भी न जाता, और जाके अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पहुँचा के आते हैं, ये वजीफे को तकसीम करके आते हैं। खुद जैसे हिदायत पाए हैं, अल्लाह इन्हें भी इन वजीफा के जरिया से हिदायत पर अता फरमा, दूर दूर तक जाते हैं। सारी दुनिया में अल्लाह के ये वजीफा पढ़ने वाले, ये नेक बंदे, ये कुरान के मानने वाले, हदीस के मानने वाले, सारी दुनिया में मौलाना अज़ान गाजी रहमतुल्लाह अलैह का नाम रोशन कर रहे हैं। और हर जगह जो है तक़वा, परहेज़गारी, सूद से बचना और हराम रोज़ी से बचना, किस तरह से बचा जाए, कैसे किया जाए, हर तरह इतनी पाबंदी, इतनी रोकथाम और इस कदर देखभाल कहीं दूसरी जगह नहीं पाई जाती, सिर्फ दरबार का नहीं। इसी वजह से वो जो लोग जानकार हैं कहते हैं, अरे भाई वाह नहीं, बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल है, बहुत सख्त है। अरे सख्त है या नर्म है, पहले आओ, इसका मजा इस सख्ती का तो झेल लो, देख तो लो, थोड़ी सी तकलीफ होगी शुरू में, लेकिन बाद में फिर मामला आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला ऐसा आसान कर देगा कि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि कोई प्रॉब्लम। किसी ने मुकर्रिर से पूछा कि आजकल सूद के बिना कारोबार तो चल ही नहीं सकता, हम बैंक से लोन लेकर के ही रहेंगे, हम हर मामला वहाँ से ही करते हैं, और नहीं अगर हम लेंगे तो फिर हम कटोरा लेकर के भीख मांगना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि बिना सूद के क्या लोग जिंदा नहीं हैं? बिना सूद पर लिए हुए बैंक से लोन या दूसरी जगह से लोन लिया बिना सूद के, क्या वो लोग जिंदा नहीं हैं? या नहीं अगर हैं तो फिर वो कैसे?
مثال اپنی بتلائی لوگوں نے کہ دیکھیے ہم تو ایسے ہیں کہ بنا سود کے ہی ہم زندہ، ہر کام ہمارا چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے حکم پر اگر ہم چلتے ہیں اور اس معاملے میں سختی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ یہ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور حلال روزی کھاتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں اور پرہیزگاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کسی بھی معاملے کو روکتا نہیں ہے، دیر ہو سویر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے کام کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے اس لیے یہ ہے کہ گمراہی سے ہدایت کی طرف، اندھیرے سے نور کی طرف اللہ تعالیٰ نکالنے کے لیے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے اولیاء اللہ کو بھیجا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ان کی طرف عزیز الحمید کے راستے کی طرف، یعنی غالب اور قابل حمد و ثنا جو ہے اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہدایت فرمائی ہے اپنے بندوں کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی راستے کی طرف لے جانے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہ عزیز غالب اور قابل حمد و ثنا کون ہے؟ اللہ۔ اور وہ اللہ کیسا ہے؟ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کی سب کچھ ہے، آسمان میں جو ہے وہ بھی ہے، جو زمین میں ہے وہ بھی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ مہربانی کرے WD24R 1596 এই গাড়িটা মেহরবানি করে ওখান থেকে সরে নেন, সামনে রাস্তার উপরে আছে, কষ্ট হচ্ছে। মন্দিরের সামনে রয়েছে, এদিকে এই কাছে WD24R 1596, মেহরবানি করে সরে নেন এই গাড়ি। وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ، اور بڑی خرابی اور بہت ہی سخت عذاب ہے ان ابشاشیوں کے لیے، ان کفر کرنے والوں کے لیے عذاب شدید ہے، سخت عذاب، بہت ہی برا عذاب ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، کون سے وہ انکار کرنے والے ابشاشی لوگ؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر کے بتاتا ہے کہ الذین یستحبون، جو لوگ کی محبت کرتے ہیں، جو لوگ کی دوست رکھتے ہیں، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو جو لوگ پیار کرتے ہیں، جو لوگ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں ان کو بتایا کہ ایسے کفر کرنے والے لوگ کہ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہیں اور آخرت کو پیار نہیں کرتے، دنیاوی زندگی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں کہ ادھر مت جاؤ۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں وہ ٹیڑھاپن تلاش کرتے ہیں، اس کے اندر خرابی تلاش کرتے ہیں، خانہ انجمن کے اندر میں خرابیاں تلاش کرتے ہیں۔ جو لوگ آج تک نہیں آئے، دربار کو نہیں سمجھا، تو اس میں ایک ایک خرابی بیان کرنا شروع، اور اسلام میں بھی اسی طرح سے لوگ خرابی بیان کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی ایک نقص پیدا کرتے ہیں۔ تو جو نبیوں اور رسولوں کی ذات میں جو نقص جو پیدا کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ہی عیب اور وہ خرابی پیدا کر دیتا ہے۔ ان نبیوں اور رسولوں کے اندر میں وہ تلاش کرتا ہے کہ ان کے اندر میں یہ خرابی، میں یہ قانون صحیح نہیں ہے، وہ قانون صحیح نہیں ہے۔ اب اسلام میں ہے کہ اگر کوئی چوری کر لیا تو اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ ہاں یہ اتنا بڑا سخت ہے، اتنی سخت سزا، نہ چھوڑ دو۔ کسی نے اگر زنا کیا، اگر شادی شدہ آدمی ہے، پتھر مار مار کر کے اس کو ہلا کر ڈالو، اسلام کی سزا ہے۔ اور ایسے نہیں کہ چھپ چھپا کے ایک دم سرے راہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے اس کو باندھو اور پتھر مار مار کے، اور جو نہ مارے اس کو بھی جو ہے سزا دیا جائے، تو سبھی کو مارنا۔ درود شریف۔